إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد فتح ذي الفضل العظيم حول التوحيد والشرك وعنوائه الجلسة الثامنة الحمد لله بالمو أنغا الله سبحانه وتعالى أنغا فو أنغا تنو أنغا بركدا أنغا ولنمندو أكا هرو أناكا نمو منو فنغا غرين حكيلو كجغبولما منو كچا نيون كجتلما أني جتلك بغو نجتلك فهم كجتلما ما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمبي أنغا سيدا شيغنانا نوي التوحيد عن الشرك أولا ولا لي أني نيغمني كومنون دونين دو على نما منو دو تاي أتا دون دو تاي نيندوغوي دو تاي وكا انترفني ودفانيه ولا بي أمنا دو مين كونو وديه أنكم أمنا نيفوليك فمنا فراكلي أبكا تشوغو دي إسلامية كالشريعة لا أكرام مامي نيالا إلا جربي نيد دباليه ولي مامي نينيه دي يسرو ولي مامي نيكا لحلايا دي يلمرا سرا جمعون دي بي ما كان غير كولاشي تشوغو منا يكان كيشي تشوغو منا ولي ما
i kan ka i yɛrɛ tanga mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma cogo min na a ka tɔɔrɔ tɛ se i ma ka da kan ninnu de bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔw bɛ t'u yɛrɛ di moriw ma ani somaw ma bon an k'a dɔn k'a fɔ diinɛ mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ maa kalan an balakaw fan fɛ a bɛ hakɛ to an balakaw a bɛ hakɛ to mɔgɔ minnu bɛ kuma la izɛn diinɛ la mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ maa ɲɛɲini wali n ka dɔnta ma s'a ma mɛ ani a tɛ yen o tɛ se ka kɛ balimaw an k'a bila an hakili la k'a fɔ ala subahanahu wa taala a ye ko bɛɛ ɲɛnabɔ ni ala kɛra ka cilen ye fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ si tɛ se jɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara k'a fɔ ala i y'an dan k'an bila diɲɛ kɔnɔ i ma nin solution d'a ma o tɛ yen ala ye cidenw ci de pour que kana dalilu jɔ u kan maa si kana se ka t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko nin kun tɛ yen wali ma se ka nin kɛ izɛn o la o don an kumara sahabakɛ ka lahalaya kan fɛn fɔlɔfɔlɔ alakira sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ dabali a ye alakira minɛ an ko mɔgɔ ɲumanya t'a la mɔgɔ juguya t'a la dabali bɛ se ka bɛɛ minɛ mɛ a bɛ kɛ ni ala ka jɛn de ye ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah a ko dabali kɛbagaw o tɛ se ka maa si tɔɔrɔ n'u ka dabali ye fo n'a jara ala yɛrɛ ye n'a ni ala ka jɛn bɛnna a b'i minɛ balimaw ala k'a kɛ kɔrɔti ka ala kira minɛ sallallahu alaihi wasallam o tɛ gansan ye o ka da kan ni dabali tun ma ala kira minɛ sallallahu alaihi wasallam n'a y'a ka mantonw sɔrɔ o bɛ furakɛ cogo di ko ko bɛ na diinɛ la ala b'a bɛɛ solution di ciden fɛ sallallahu alaihi wasallam imma a ka kɛ ciden yɛrɛ la wala a ka k'a ka denbaya la wala a ka k'a ka sahabaw la walasa mɔgɔ kana se ka t'i jɔ kɔfɛ ko ko nin dalilu tɛ yen ko ala kira ma nin kɛ an tɛ se k'a kɛ o tɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ dabali a ka ala kira minɛ sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la dɔnnikɛlaw ka kuma la kalo 6 dɔw la san 1 a touchera ala kira ka ɲɛnamaya de la nka a ma touche a ka cidenya la dɛ ayi a ka adamadenya a gosira o de la mɛ fɛn min ye kuranɛ min bɛ jigin a kan k'a fɔ ɲagami bɛ dɔw la kuranɛ bɛ jigin a kan cogo min na a b'a di ten diinɛ bɛ na cogo min na a b'a ɲɛfɔ ten ni lajarabili in waati kɔnɔna la a ma defo foyi bila ala kira ka cidenya laseli la a bɛɛ tun bɛ k'a ɲɛma mɛ defo tun bɛ min na o ye ala kira yɛrɛ ka adamadenya ye sallallahu alaihi wasallam min ni diinɛ tɛ fankelen fɛ mɛ ala y'a bila ala kira la sallallahu alaihi wasallam a y'a yɛrɛ furakɛ cogo di nin de kan ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn furakɛli cogoyaw u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min b'a bɛɛ sanfɛ ala kira ye o kɛ sababu nana o kɔfɛ o la furakɛli kɛcogoya caman b'a la maaw ka limaniya tɛ kelen ye mɛ ciden sallallahu alaihi wasallam i b'a sɔrɔ a bɛ na ni lahalaya bɛɛ ye walasa maa kelen kana fɔ ciden man nin kɛ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ o misaliya dɔ ye mun ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ bɔ magan don min ani Abubakar u taara cogo di o y'u dogo de ka taga o dogoli Umaru bɛ bɔ waati min Umaru ye mun kɛ Umaru ye dogo wa Umaru nana sara de ni min bɛ fɛ i muso ka don furuja la n tatɔ filɛ ni min bɛ fɛ i denw ka kɛ aliyatimɛ denw ye n tatɔ filɛ i b'i jɔ n ye bon ala kira bɔra dogo la Umaru bɔra kɛnɛ kan est ce que Umaru de ye cɛ ye ka tɛmɛ ala kira kan o tɛ ni ala kira kun bɔra kɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam a tɛna bɛn mɔgɔ si ye tuguni k'i dogo ka bɔ bɛɛ bɔ kɛnɛ kan de mais faut que ala kira ka taasira di maa lafulenw ma se tɛ minnu ye a
ka bɔ cogo di olu fɛnɛ ma Umaru ka nin bɔcogo in o y'a sabati ni maa min bɛ se ka bɔ ni yɛrɛ ye i dan b'i yɛrɛ la baasi t'a la ka d'a kan ni Alakira kun bɔra tan ni maa wɛrɛ kun y'i dogo ka bɔ dɔ bɛ se k'a fɔ Alakira ma dogo ka bɔ de cogo di aw b'aw dogo ka bɔ maaw tɛ kelen ye maaw ka lahalaya tɛ kelen ye o de la n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ sun kɛcogo Alakira y'a bɛɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam tile saba sun kun b'a bolo ntɛnɛn ni alamisa sun kun b'a bolo ka sun tugu ɲɔgɔn na o kun b'a bolo bon n'i y'a jateminɛ sisan a ye dayɛlɛ ni maa min bɛ fɛ ka tile saba kɛ Alakira y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam wala a y'a fɔ ni maa min ka limaniya b'o sanfɛ ne bɛ fɛ ka ntɛnɛn ni alamisa kɛ i b'o fɛnɛ kɛ Alakira ye ninnu bɛɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam dayɛlɛlen don a kɔrɔ de ka taasira di mɔgɔw ma nka an ba Ayisa y'a lakale a ko Alakira sallallahu alaihi wasallam u y'a dabali wagati min Alakira alayhi salatu wasalam a wulila ka seli de walakinahu da'a fada'a maa min lajarabilen don ni kɔrɔti ye kɔrɔti nɔniya ka ca n balimaw yɔrɔ moriw ni somaw yɛrɛ u bɛ baara kɛ ni mɔgɔ tɔgɔ ye ni fɛn kalite 4 de ye kalite 4 harifu olu tilalen don u bolo ka taa se harifu den 4 de ma al-huruf al-ma'iyya wal-huruf al-nariyya wal-huruf al-hawa'iyya wal-huruf al-turabiyya ni kalite 4 de b'u bolo ni tɔgɔ dir'u ma u b'i tɔgɔ de lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ i tɔgɔ ye harifu jilamaw de ye n'u bɛ e dabali u bɛ ka dabali dilan k'a don ji la ni tɔgɔ ye harifu minnu ye n'a y'a sɔrɔ tasumadenw de don u bɛ ka dabali labɛn k'a don tasuma la nin kɛkun ye de walasa u ka laɲini ka se ka sɔrɔ u bɛ maa min kɔ n'a y'a sɔrɔ i tɔgɔ ye harifu minnu n'olu bɛ fiɲɛ kolow de fɔ u b'i ka dabali kɛ k'a don fiɲɛ la n'a y'a sɔrɔ i tɔgɔ ye harifu minnu ye bɔgɔ ye n'o ye dugukolo ye mun de bɛ kɛ o b'i ka baara kɛ e bɛ dabali k'a don bɔgɔ la nin kalite 4 nin baara kɛcogo 4 de bɛ u bolo bon Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye seli kɛ ka seli kɛ an ba Ayisa ko radiyallahu ta'ala anha ko ciden a dabalila wagati min a fari minɛna ka faga a bɛ se ka mouvement fɛn fɛn kɛ adamadenya la a kolo fagara bɛɛ la parce que u kun ye Alakira siri de siri kɔrɔ ni fanga b'i la ka fɛn o fɛn kɛ ni 50% de don u b'i jigi k'i bila fo 30% tuma dɔ la i bɛ na fo 10% hali i ka samara k'a don i sen na a ka gɛlɛ i ma ni sirila hali ka wuli ka t'i ka bitigi dayɛlɛ kuma dɔ la i tɛ se ni sirila hali ka wuli k'i ko kuma dɔ la i tɛ se u ye Alakira siri de sallallahu alaihi wasallam u y'a siri ni fɛn min n t'o fɔ dɛ u y'a siri an ba Ayisa ko radiyallahu ta'ala anha a ko ciden sirilen sallallahu alaihi wasallam a ko kow kun bɛ ɲagami a ɲɛkɔrɔ f'a bɛ wuli ka taa janaba ko ka sɔrɔ a ma janaba kɛ Alakira nka an ba Ayisa ye mun fɔ a ko walakinahu da'a fada'a a ko nka Ala ka ciden a ye Ala wele de ka Ala wele ka Ala wele baara fɔlɔfɔlɔ filɛ nin ni maa min lajarabila ni dabali ye dabali kɛcogo ka ca muso dɔ bɛ yen u bɛ se k'i nɛgɛ bɔ i cɛ la o bɛ musow bolo o fɔrilen don sinamusoya kunda muso dɔw bɛ yen u bɛ cɛ yɛrɛ minɛ k'a siri n'a taara muso dɔ in fɛ a tɛ se ka baara foyi kɛ nka i b'a sɔrɔ o problème b'a sɔrɔ n'a bɛ taa muso dɔ in de fɛ mais n'a bɔra muso dɔ in fɛ a mana ɲɛsin min yɛrɛ ye baara jugukɛla ye cɛ ka kɛnɛ foyi t'a la mais n'a donna dɔ in ka so kɔnɔ a tɛ se ka foyi kɛ o bɛ yen
o ye siri ye n'u b'a kɛ dɔ bɛ yen u b'i siri ka muso nege bɔ i la pewu wali ka cɛ yɛrɛ nege bɔ a muso la muso tɛ fɛ ka cɛ yɛrɛ tɔgɔ mɛn a tulo la nin bɛɛ ye dabali mɔdɛli dɔ ye dɔ bɛ yen u bɛ se ka mɔgɔ dɔ dabali k'a bila dulɔ min na nin bɛɛ bɛ yen ka mɔgɔ dabali k'a bila dulɔ min dɔrɔn na walasa ci foyi kana k'a la pour que k'a tigilamɔgɔ kɛ dulɔ min na ye k'a mago sa dabali qualité ka ca dɔ bɛ yen u b'i siri n'i ka client ka ca walasa hali client den kelen kana n'i ɲininka i ka bitigi mana fa cogo o cogo i y'a mɛn k'a ka marché client de bɛ yen dɛ ni client tɛ yen bitigi bɛ taa ɲɛ a tɛ taa ɲɛ bon dabali modèle dɔ fana bɛ yen ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na a qualité ka ca a qualité dɔ bɛ yen ka fa wuli mɔgɔ la ka fa don a la bon a qualité dɔw fana bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ se ka taa tagama kɔfɛ a bɛ fɛn sɔrɔ mais u b'a tigilamɔgɔ genge ani Côte d'Ivoire ka jan wa ani Côte d'Ivoire man jan dɛ mais i b'a sɔrɔ u b'a dabali a si bɛ a sen kana se Mali la a bɛ se ka na ci la Côte d'Ivoire ka segin a tɛ se ka na Mali la diɲɛ jamana o jamana ka d'a ye a bɛ se ka taa mais Mali kɔni n'a ko k'a bɛ na Mali la kunkolo so bɛ kɛ i n'a fɔ a ka ci hali n'a ye décision ta a b'a bila a bɛ f'o ma ko gengeli k'a tigilamɔgɔ genge a kana se ka na faso la bon o dabali caman o bɛ kɛ ji de la k'a bila ji woyo fɛ ji woyo min tɛ segin n'a bɛ taga e kɔni ji bɛ ka taga o taga e fana bɛ taga de la tɛ segin bon a modèle dɔ fana bɛ yen ka maa ka kow kɛ taafan kelen t'a la a tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ so kɔnɔ a bɛ tila k'i jɔ n yɛrɛ t'a dɔn n bɛ taa yɔrɔ min wallahi an balimaw lajarabiliw bɛ yen dɛ wallahi i bɛ dɔw ye cɛbakɔrɔ sijɛ a bɛ bɔ a ka so a b'a sigi a bɛ kasi a yɛrɛ b'a dɔn ko ça va pas mais a t'a dɔn a bɛ min kɛ a bɛ kasi a bɛ wuli a bɛ bɔ kɛnɛma a t'a dɔn tuguni a bɛ taa yɔrɔ min a bɛ segin ka na so o caman bɛ kɛ k'a dulon yiriw de la madama ni fiɲɛ wulila fiɲɛ mana sɛbɛnden in lamaga ka taa fan min fɛ e fana bɛ kɛ o cogoya ye dɔ bɛ yen u bɛ muso dabali k'a siri walasa a kana se ka den sɔrɔ fana bɛ yen bon dabali qualité ka ca bon sisan nin fɛn o fɛn man'i sɔrɔ a solution tɛ moriw ye dɛ a solution tɛ somaw ye dɛ ni ala y'a kɛ ko dabali ye ala kira minɛ sallallahu alaihi wasallam ala bɛ fɛ ka sira de yira an na min ye ala kira ta furakɛ ni o tɛ maa wɛrɛ tɛ se ka o ta furakɛ an b'a Aisha a ko walakinahu da'a fa da'a ala kira ye ala deli de ka ala deli sufɛ a tun bɛ wuli de ka seli ka ala deli fo don dɔ la a ko Aisha ma radiyallahu ta'ala anha a ko Aisha a ko est-ce que i b'a dɔn problème min tun bɛ n kan n y'a ɲini ala fɛ n ka se ka taa fan ni dɔnfan sɔrɔ est-ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko n bɔra a kalama ko ninnu ala y'a yira n na wa o kɛra de don dɔ la a ye san caman a ye wagati caman de kɛ don o don a bɛ wuli ka seli a tilalen seli la a sigilen sunɔgɔnin sina k'a minɛ k'a sigilen to wagati la ala sina k'a yira a la a ye mɛlɛkɛba fila in ye Jibirila ani Mikayil u nana ka ala kira dalen sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ a fari fagalen don a tɛ se ka foyi kɛ a sirilen don ni sirilen don a bɛ kɛ i n'a fɔ i bugɔlen dalen de don bon mɛlɛkɛ fila ninnu kelen y'i kanto ko mun de bɛ cɛ in na tan mun de bɛ cɛ in na tan ayiwa a ko o la kelen y'i kanto k'u kelen don k'a dabali de nin ye kuma ye mɛlɛkɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ala kira yɛrɛ bɛ k'a lakale cogo min hadisa in bɛ hadisa kɛnɛman kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a ko o la a ko jɔn de y'a dabali
asnaga dabali kebaga togofo ko Labid ibn al-Asam jifu kedodo o demuso olu de ya dabali donc ola ako karsa de ya dabali karsa de a dabali ola ako ko ye dabali a kɛra min dabali a donna min a ko fi bi'ri Zarwan Zarwana kolon u y'a bila ye kala kɛra siri tafo juguw la ka taa bila kolon kɔnɔ yɔrɔ sumalen ka taa bila kolon kɔnɔ yɔrɔ sumalen izan o la a bilalen kolon kɔnɔ yɔrɔ sumalen wagati min na o kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam a ko dugu jɛlen alakira ye mɔgɔw bila ka taa kolon in na u nana sɔrɔ kolon in ji tolilen don fɛn minnu bɛ kolon in kɔnɔ yiriden ɲagaw ni fɛnw na a bɛ i n'a fɔ sɛtani kunkolo o la u ka sɔrɔ ka fɛn ninnu ta ka bɔ kolon kɔnɔ an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha a ko ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam a ko i t'a ji i kun t'u jeni wa a ko ayi a ko n tɛ fɛ ka ko daminɛ n kɔfɛ n ka mantonw bɛ na ko min continue kɔfɛ fɛn min kun kɛra ne la n y'a place ye n y'a ye ka ban a banna o la alakira y'u ta sallallahu alaihi wasallam tafo ninnu u y'a siri mais a kɛra ni fɛɛrɛ dɔ de ye maa dɔ tun bɛ baara la alakira bolo sallallahu alaihi wasallam o de ye u lase u ma mais Labid ibn al-Asam kelen tɛ hadisa dɔ la a denmusow olu de ye alakira dabali o la wa min sharri nafasati fil uqad muso de ka kɔrɔti ka jugu ka tɛmɛ n'i y'a ye somaya la maa si ka somaya man jugu ka muso bɔ o de la maɲanbaga musow dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ n'i muso furu n'i mi sara olu la ka wari dɔ d'u ma u b'i ta k'i siri muso i tɛ se ka maga a la u b'i siri o siri caman u b'a don dilan kunyanfan de la ka dingɛ tigɛ tafo de don ka dingɛ tigɛ bɔlɔdennin b'u bolo u b'a genge ni tɔgɔ ye ni o bɔlɔ in kɔni de ma sɔrɔ ka bɔ ka tafo ninnu tigɛ e kɔni i b'a bolo sa dɛ fo ni ala ɲɛn'i ma bon ni i sɔmin'a la n'i ye fɛn kɛ o musokɔrɔba dɔw kun dɔnnen bɛ duguw kɔnɔ burusi kɔnɔnaw la n'i bɛ furu kɛ f'i ka t'i sara ale la i k'a sɔn fɔlɔ de sinon n'i kɔni m'i sara ale la k'i pan kunna i muso i tɛ s'a ma dɛ o mɔgɔw kun dɔnnen don bon ninnu ye lahalaw ye lahalaya ɲumanw tɛ izan alakira sallallahu alaihi wasallam dabali n'a ye maa sɔrɔ a mana k'a nɔniya o nɔniya ye i bɛ mun kɛ i bɛ wuli ka seli de ala yɛrɛ y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ suratul baqara la ya ayyuhal ladhina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara ista'inu bis sabri was salati inna allaha ma'a sabirin a ye aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ani seli ala bɛ ka fara sabali kɛbagaw kan latigɛ don n'a y'i sɔrɔ i bɛ sabali i bɛ wuli i bɛ seli i bɛ ala deli duwawu min bɛ ko gɛlɛnw kolo kari ka k'olu cɛci k'a kɛ mugumugu ye o de ye tawhidu ye tawhidu girinya ma da diɲɛ problème foyi kan n'a t'a yɛrɛ kɛ a tɛ yen alakira ka duwawu de tun bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallahu al-azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نيب السجود لدين فوق أشياء ولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إبسك من بسرغلا إكو بدونغو إشيكو يمي i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'i bɛ se ka kuranɛ kalan fana caya i k'o fana caya n'i bɛ se ka astafurulahi fɔ fana caya i k'o fana caya
ninnu bɛɛ ye siraw ye minnu bɛ ko datugulenw dayɛlɛ jɔn bolo. nin ye a fɔlɔfɔlɔ ye. filanan, nin ka gɛlɛn dɔ bolo kuma dɔw la dabali bɛ kɛ maa yɛrɛ la i t'i yɛrɛ kalama yɛrɛ. i t'i yɛrɛ kalama. dɔw bɛ yen nɔ hali u t'a dɔn u bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ. n'i y'a ɲininka k'i bɛ wagati jumɛn na a b'a fɔ ko sufɛla ka sɔrɔ an bɛ tileganfɛla la. u bɛ fa de wuli dɔw la a tigi yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fan kelen min yɛrɛ fɛ. o la n'a y'a sɔrɔ maa bɛ yen maa min bɛ se ka kuranɛ kalan, kuranɛ bɛ se ka kalan a tigilamɔgɔ kan ni kuranɛ kalanbaga ka ɲi, a bɛ kuranɛ kalan min kan o fana ka tawhidu ka ɲi, ni fura ɲɛna bana bɛ wuli. alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ma anzala allahu da'an illa anzala lahu dawa. ala ma bana foyi lajigi n'a ma fura de k'a la. maa min y'o dɔn fura b'a la, maa min m'o dɔn fura b'a la. hadisa la rawa darimi fi awaili musnadi bi sanadin hasan an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan ja'at bi ibnin laha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. darimi aya lanati aka musnadu kono ako hadisa bora ibn abbas yoro masata ala ka jengabo na fama muso do nana na den kata ala ka cide ma sallallahu alaihi wasallam fa qalat ako ya rasulallah ala ka cide inna ibni bihi junun. ako ikado ka fo ne den jine bala de wa innahu ya'khuzuhu inda ghada'ina wa 'asha'ina. abe den min waqti mi anga daraka dum waqti na anga surafana dum waqti abe den min fayughabbit alayna. abe siga anga dumuni ke waqti ciambulo ebe fe ka dumuni ke den be serege la dumuni be siga ke ka nyewa mais shetane ba daba kuma nu be na dumuni ke waqti min parce que shetane ate fe mu'minin ka lafiya ate fe ka dusu suma so akaba anga dumuni ciambulo. famasaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sadrahu. alakira sallallahu alaihi wasallam ayedin aya disi salo wada'a ay alawle fasa'a sa'atan asnaka fonote fonola wa kharaja min sadrihi asnaka panga bo disi kono mithla aljarwil aswad. ina fo wuludeni fima ka fono o de borala fasa'a atagamara. shetane min kun b'a kɔnɔ. alakira y'a disi salo dɔrɔn ka ala deli a fɔnɔna a fɔnɔlen min panna ka bɔ a ka fɔnɔ kɔnɔ o kɛra i n'a fɔ wuludeni finma f'a bɛ tagama. o kɛra shetane ye. ko ninnu kuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ninnu tɛ tiɲɛ ye. jinɛ ka don adamaden na o tɛ nkalon ye dɛ. o bɛ yen o sabatilen don. nga a bɛ fɔ olu ma ko al arwahul khabitha. ni minnu n'u nɔgɔlen don ni ala kota ye, ni sanuma y'i ɲɛsin ni nɔgɔlen ma a tɛ se ka sabati, a bɛ taga. ala ɲɛsiranya ani kalasilenya n'o ɲɛsinna shetane ma a tɛ se ka sabati. o de la imam ahmad rahimahullahu ta'ala dɔ bɛ yen nɔ shetane kun bɛ bi a ka kuma caman k'a to a ka kalanyɔrɔ la. u nana fɔ a ɲɛna ko karisa ka jinɛ y'a la bin dɛ, i tɛ taga a lajɛ. a y'a ka samara numan sen de bɔ k'a di ciden ma ko taa i k'a fɔ jinɛ in ye a ka bɔ banabagatɔ in na, wali a ka sugandili kɛ i k'a bugɔ ni n ka samara in ye siɲɛ 70 a ka 1 ta. a nana a ye ci in fɔ jinɛ ye. jinɛ ko a ma ko ni ahmadu ko ko n ka bɔ nin tigi la n b'a bila. a ko dɔrɔn tɛ dɛ, n'a ko ko hali an ka iraki bila n b'a bila. a ko parce que a siranna ala de ɲɛ, maa min mana siran ala ɲɛ maa tɛ se ka jɔ i ɲɛ. a y'a bila. o lahalayaw o n'a ɲɔgɔnna caman. nin ye fura dɔ ye, nin ye kuranɛ taasira ye, hadisa taasira. nin ye jolina ye, an bɛ jolina la 2. min b'a bɛɛ sanfɛ o ye de i yɛrɛ ka wuli ka seli.
ka Ala deli mais nin de ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma dɛ nin de ɲɔgɔn tɛ nin de ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma mais nin de ɲɔgɔn tɛ bon dɔ bɛ yen o tigilamɔgɔ bɛ se ka lajarabi o b'a fɔ ko ne ta n t'a furakɛ n y'a di Ala ma a b'a tigi ni Ala cɛ n bɛ sabali bon dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ se o furakɛli la o ni jinɛ tɛ kelen ye dɔgɔtɔrɔw tɛ se ka jinɛ furakɛ dɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka min furakɛ a bɛ fɔ o ma ko crise de l'épilepsie n'o ye kirikirimasiyɛn a bɛ mɔgɔ minɛ mais ale danfara min b'ale ni jinɛ ta cɛ ni kirikirimasiyɛn y'i minɛ daji bɛ bɔ kangajɛ ma ɲɛ a farafinma in bɛ taga jɛman bɛ bɔ i bɛna sɔrɔ a tigilamɔgɔ a jalen don mais jinɛ sɛtanɛ n'o ye maa minɛ a bɛ yɛrɛ yɛrɛ de ɲɛ ninnu finman tɛ taa hali n'a tigilamɔgɔ bina daji tɛ bɔ a da sɛtanɛ ka minɛli ni kirikirimasiyɛn ta kelenw tɛ nka a bɛɛ n'a furakɛcogo bon ni mɔgɔ sirila fɛnɛ dɔnnikɛlaw ye furakɛcogo min fɔ mina sunna maa minnu ye lajarabili kɛ ni cɛ dɔ don sisan i lasirilen don i muso la i tɛ se ka maga a la wali siri bɛ maa min na i bɛ tɔmɔnɔ furaden 7 kari tɔmɔnɔ boloden 7 k'a kari k'a susu k'a tereke ɲɔgɔn na k'a kɛ ji la ka kuranɛ kala ka suratul fatiha siɲɛ 3 قل يا أيها الكافرون قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كنونون كلا كاشين سبا كبيرا كنا كا تفتفلي كالا شين سبا كاني جيم بلا جلين نفين تمنون فراي نيغامي بيبولو فالا شين سبا كامي كي كوالا كو تكو نيغانا نالا سونا مسيري بتغي منو يفني منو نالا جرابيلا دونين كلاو فيه kuranɛ de bɛ kala la n'a sabatira ko hali n'i ye kuranɛ kala kafe la k'a min k'a b'i ka kunkolodimi nɔgɔya a kala la i k'a min jɔnni bɛ se k'a bali a tɛ se k'a bali o ye lahalaya kɛcogo ye mais fɛn min ye ka ɲɛsin ka taa moriw ma a ko kunnafɛn bɛ karisa la k'an ka sɛbɛn dɔ dilan musow b'a siri u kun na a haramuyalen don jinɛ bɛ se ka jinɛ gɛn sɛtanɛ bɛ se ka sɛtanɛ gɛn sɛtanɛ dɔ bɛ yen e taara sɛtanɛ mɔgɔ fɛ k'o ka sɛtanɛ gɛn a bɛ mun f'i ye a b'i bila sɛtanɛ baaraw de la a b'i bila sɛtanɛ baaraw de la jinɛ sɛtanɛ fɛn min ka jugu a ma an filɛ nin ye k'olu dɔw de fɔ kungo kɔnɔ yiriw bɛ yen minnu ka jugu dabali ma tu t'o la ta t'a la i dan ye dɔrɔn i bɛ taa tigɛ kungo kɔnɔ k'i ko a la k'a min bon mɔgɔw b'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta la furakɛli ye testi ni lajarabili de ye nin bana y'i minɛ i ye nin ta ka nin kɛ a kɛra i ka fura sababu ye i b'o fara i ka dɔnta kan fura de don an b'a ye fura dɔnta de alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ni maaw nana fɛ u b'a fɔ nin bɛ na alakira b'a fɔ a ye taa nin tigɛ a ye taa nin bin tigɛ a ye taa nin bin tigɛ an b'a ye a fɔrila dɔgɔtɔrɔya la o sababu de la radiyallahu ta'ala anha izen jinɛ jugu bɛ se ka mɔgɔ minɛ dabali bɛ se ka mɔgɔ minɛ kungo kɔnɔ yiriw bɛ yen i bɛ taa i b'a tigɛ i b'i ko a la o tɛ baasi ye o dɔw ye ndɔmɔnɔ yɛrɛ min filɛ nin n'an y'a fɔ ndɔmɔnɔ lili parce que ndɔmɔnɔ ye 2 ye suruku ndɔmɔnɔ bɛ yen ani mɔgɔ ndɔmɔnɔ bɛ yen suruku ndɔmɔnɔ lili i b'a tigɛ mɔgɔ ndɔmɔnɔ lili i b'a tigɛ i bɛ farafin sunsun fara o kan ninnu 3 ka ninnu kɛ daga la k'a tobi k'i ko a la k'i min ni ala ka diɲɛ ye a b'i ka dabali tiɲɛ ni ala ka diɲɛ ye a bulu farafin sunsun bulu n'a y'i diya a qualité dɔ fana bɛ yen farafin sunsun bulu ani ngunjɛ farafin sunsun bulu ani ngunjɛ ani
jun a bɛ jun dɔn donc farafin sunsun ale ni gunjɛ ani jun ka fara lemuru kumuni kan ninnu bɛɛ ye bulu de ye i bɛ nin 4 fɛnɛ tigɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ k'a ɲɛ k'i ko a la k'a min sɔgɔma ni wula fɛ ni Ala ka diɲɛ ye a bɛ dabali tiɲɛ ninnu ye lahalaw ye lahala minnu n'u testera furakɛli kɔnɔna la bon tate ninnu na tute ninnu na i bɛ taa sa sugu la ayi wagati kɔni t'a la fo n'i yɛrɛ y'i kɛnɛyara n'i ye daga fɔlɔ dun n'o m'i kɛnɛ i bɛ daga wɛrɛ dun hakɛ t'a la bon furakɛli la ni mɔgɔ mɔgɔ k'i ma ko i tɔgɔ bɔ a tigi kɔrɔ wali i wolola don jumɛn ko ne tɛ se ka fura bɔ i ye fo n k'i tɔgɔ dɔn wali n k'i don dɔ parce que araba den o ka fura b'a dama alamisa den o ka fura b'a dama kana sigi a kɔrɔ dɛ furakɛli a besonnen tɛ tɔgɔ la yiri tɛ mɔgɔ tɔgɔ dɔn yiri tɛ mɔgɔ tɔgɔ dɔn wali ko nin fura in i tɛ se ka kɔ a la ni araba don tɛ problème dɔ b'a kɔrɔ fɛn fɛn ni Allah subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Ala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo kan ale Ala de ye a da aw ye bon kasamafɛnw na min ka go jinɛ sɛtaniw fɛnɛ ye o dɔ ye layi ani jaba ani barankante ka ninnu fɛnɛ ɲagami k'o fara ɲɔgɔn kan maa min ni jinɛ bɛ to k'a minɛ k'a kɛ tasuma la k'a wusu n'a ye a b'a bila ni Ala ka diɲɛ ye izan ninnu bɛɛ ye fɛn ye nin ye qualité jolinan ye 3 n'i ma se dɔ la i bɛ se dɔ la mais kuma dɔ la mɔgɔ bɛ lajarabi i yɛrɛ tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye hali k'i ko i yɛrɛ tɛ se ko maaw de ka fura dilan k'i ko n'a ye bon a mana k'a cogo o cogo ye lahala o lahala mana kɛ sariya kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ a la bon nin fura in i b'a daminɛ kalo araba fɔlɔ mais yanni i k'a daminɛ i bɛ sɛ dɔ faga wali i bɛ ba dɔ faga bon kabini o yɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ fura ye fura min n'a dagalen don nin tɛ fura ye fura min n'a dagalen don furakɛlikɛla o kɛla n'a b'i tɔgɔ ɲininkali kɛ ani si hakɛ problème bɛ yen dɛ cɛ don wa wali muso don baasi tɛ k'a tigilamɔgɔ ka lahalaya dɔn n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ yen ko adamaden bɛɛ n'a ka jiri o tɛ sababa ye mɔgɔ bɛɛ n'a ka fura o bɛ se ka kɛ sababa ye ka d'a kan fura dɔ bɛ furakɛ a tɛ foyi kɛ ne la fura dɔ bɛ ne furakɛ a tɛ foyi kɛ la mais o tɛ mɔgɔ ka ko ye o ye Ala de ka ko ye adamaden bɛ sababu de kɛ bon ni furakɛlikɛla bɛ se ka fura d'i ma fura in bɛ se k'i furakɛ mais n'a y'i furakɛ o tɛ furakɛlikɛla ka cɛya ye koyi Ala de y'a ni sababa bɛɛ n'a m'i furakɛ o t'a ka fugariya fɛnɛ ye Ala de ma sɔn e bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka fura dɔ sɛbɛn k'a d'i ma e b'a ta a tɛ foyi k'i la dɔ bɛ yen o b'a ta yɔrɔnin kelen bana bɛ tunu nka o ye Ala ka kow ye nka adamaden kɔni bɛ fɛn min kɛ i bɛ sababu de lamaga a tɛ bɛn i ka bagan dɔ i yɛrɛ la k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ latanga jinɛjuguw tɔɔrɔ ma wali mɔgɔjuguw tɔɔrɔ ma wali tafo wali sɛbɛnden ninnu bɛɛ ye lahalaw ye lahala minnu n'u tɛna ni hɛrɛ ye adamaden ka ɲɛnamaya la zɛn mɔgɔ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi i kana bin nin dingɛ ninnu kɔnɔ bon fɛn min fɛnɛ ka teli ka mɔgɔ ka bana furakɛ o fɛnɛ ye sarakati bɔli ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bisadaqa a ye a ka banabagatɔw furakɛ ni sarakati ye bon n'an ko an bɛ don baabu la waqi'iyan jazakallahu khairan waqi'iyan minnu sera ka kɛ
ɲɛnamaya yɛrɛ la k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ o kɛra de dɛ sarakati ka kabako kɛ maa ye bana minnu ni dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ jigila tigɛla bana la k'a fɔ k'a tigilamɔgɔ tɛ se ka furakɛ sarakati b'a dɔw furakɛ o la n'i bɛ degun na i bɛ sarakati bɔ i b'a caya bon sarakati fɛnɛ a problème ye mun ye ni mɔgɔ min k'i ma ko yɛlɛworo ko a sarakati yɛlɛworo o kɔrɔ ko n'i y'o sarakati ko dusukasi min b'i la k'i bɛ yɛlɛ bon ninnu tɛ lahala ɲumanw ye sarakati n'i y'a ye k'a fɔ k'a bɛ préciser k'a dancɛ dɔ k'a tɔmɔ ka bɔ fɛnw na dɔrɔn problème dɔ bɛ sarakati nɔfɛ ala kɛra ye sarakati fɔ sallallahu alaihi wasallam fo ka taa se sarakatiw bɛɛ la dɔgɔma ma a ko ittaqu nara walaw bishiqqi tamra a ye aw yɛrɛ tanga jahanamɛ tasuma ma ni sarakati bɔli ye hali n'a kɛra tamaro dafalen tɛ dɛ a ko hali ni tamaro fɛrɛ cilen kelen de b'i bolo a di sarakati la pour que ala ka se k'i kisi tasuma ma a ko wa man lam yajid ni maa min b'o sɔrɔ fa bi kalimatin tayyiba i ka kumakan duman fɔ o ye sarakati a bɛnna sarakati laban ye kumakan ɲuman ye bon sisan ji de sanni se bɛ ye k'a bila misiri kɔnɔ wali k'a di minɔgɔbagatɔw ma sarakatiw bɛɛ la ɲuman surtout min bɛ su yɛrɛ nafa ka tɛmɛ sarakati bɛ ka o ye ji ye min bɛ adamaden yɛrɛ fɛnɛ nafa sarakatiw bɛɛ la ɲuman ji don sukaro de se b'i ye a san i k'a di mɔgɔ ma nɔnɔ de se b'i ye a san i k'a di mɔgɔ ma mɛ taa nɔnɔ bɔn baji la jɔnni b'o min o man ɲi o tɛ bɛn ayiwa sɛfan di kɔngɔbagatɔ ma a k'a tobi a k'a dun a b'i nafa mɛ t'i jɔ sira la kelen ci ɲɛfɛ kelen ci kɔfɛ kelen ci kini fɛ kelen ci numan fɛ sɛfan cilen o t'i yɛrɛ ka kow cilen nafa jumɛn b'a la bon na n'i ye sɛfan den naani ci i ye criminel baara kɛ i bɔra ka sɛden naani faga sisan i tilala ka maaw jɛ sɛfanden naani dumuni na e kun ka nin di kɔngɔbagatɔ dɔ ma a k'a dun ka kɔngɔ bɔ a la o baraji bɛ se k'e ka problème ɲɛnabɔ i k'o kɛ ka dusubakasitɔ dɔ kamanagwantɔ dɔ lanisɔndiya k'a bɔ a ka kɔngɔ n'a ka gɛlɛya kɔnɔ ala kɛra o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye mumini ta ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ala fɛnɛ b'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ kabini lahara gɛlɛyaw bon n'i ye kɔngɔ bɔ mɔgɔ la i y'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ i m'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ ala fɛnɛ b'i bɔ gɛlɛya kɔnɔ mɛ ne ye sɛfan ci nafa jumɛn b'o la wali i ko nin fura ninnu na n'i tilala i bɛ taa siraw bɛ fara yɔrɔ min i bɛ taa fura in fili ye janfa o janfa b'i kan a janfa bɛ tiɲɛ bon maaw bɛ da nin na dɛ i y'a ye sɔgɔma o sɔgɔma i b'an ka gɛtɔrɔn ninnu caman falen sɔrɔ fura la fɛn wɛrɛ tɛ a filitɔ jɔnni bɛ mɔgɔ ye ne bɛ fura ninnu ye ne ma deli ka mɔgɔ ye abada maa min b'a fili i tɛ mɔgɔ ye maa min b'a fili mɛ ni dugu jɛra n'i bɛ na i bɛ yɛlɛ gɛtɔrɔn kan i b'a éviter i bɛ taa yɛlɛ dɔ kan yan fɛ i b'a éviter i bɛ taa yɛlɛ dɔ kan ni siri saba tɛ siri fila siri naani ka gɛtɔrɔn sanfɛla bɛɛ minɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛ t'u bolo dɛ ko janfa lakarila ko parce que ko janfa bɛ siri sira de kan n balimaw walahi mɔgɔ si tɛ se ka janfa tiɲɛ ni ala tɛ janfa tiɲɛbaga ye ala dɔrɔn de ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛɛrɛ tigɛ de nɔfɛ wallahu khairul makirin ala de ye fɛɛrɛ tigɛbaw la ɲuman ye wallahu la yahdi kayda al kha'inin janfanjiw a ko ale ala tɛ sira di u ka janfa ma jɔn k'i sɛmɛ ala la ala ka faamuya d'an ma ayiwa nin ye bita ye n bɛ ala deli ala ka baaraw tɔ nɔgɔya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين